को नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन जावेद चौधरी साहब जो कि बड़े वेल नोन और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको इस बात के लिए चुना गया है कि बाजवा साहब के दौरे इक़्तिदार में क्या हुआ। दौरे इक़्तिदार से मतलब दौरान मुलाज़मत माज़रत के साथ और ख़ासतौर पे जो रजीम चेंज का मामला हुआ और जो पीटीआई के साथ इख्तिलाफ़ात हुए या एक पेज पर नहीं रहे या इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहे और क्या क्या होता रहा और उसके बाद क्या हुआ वो अवाम तक पहुंचाएं। अब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये सारा के सारा मौक़िफ़ एक तरफ़ा है और इसलिए बेहतर ये है कि हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी पता होना चाहिए। तो क्यों ना इमरान खान साहब और बाजवा साहब का यानी साबिक आर्मी चीफ का एक मुनाजरा करा लिया जाए जो कि किसी भी नेशनल टेलीविजन पर हो और बराह रास्त नशर हो, क्योंकि जब हम बाजवा साहब को तो हम डायरेक्टली नहीं सुनते, बाजवा साहब डायरेक्टली टेलीविजन स्क्रीन पे अपेयर नहीं हो सकते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब वो किसी के थ्रू अपने आप के या अपने मैसेजेस या अपनी रुदाद या अपनी कहानी सुनवा रहे हैं तो बजाय इसके कि खुद किसी इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करें और उसके बाद हम सुने, बाजा साहब की ज़बानी सुने और उसके बाद इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ सुने और सबसे बेहतरीन तो ये हो कि दोनों एक साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाएं और बता दें, या फिर या तो खुलकर बताएं या फिर ना बताएं, सिंपल। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा शऊर हो चुका है, सियासी शऊर बहुत सारा बहुत लोगों में आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी अखबार शायद नहीं पढ़ते। तो जावेद चौधरी साहब बाजवा साहब के बारे में या बाजवा साहब के हवाले से क्या लिख रहे हैं, बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब उनके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, ये अवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके बाद अल्टीमेट जो फैसला है वो अवाम ने ही करना है कि वो किसको सच मानते हैं, किसकी बात पर यकीन करते हैं और किसको सही समझते हैं। मैंने यही सोचा कि जो इससे पहले भी जावेद चौधरी साहब ने दो तीन मुलाकातों का अपना जिक्र किया पिछले आर्टिकल्स में, लेकिन एक उन्होंने कल भी लिखा, वो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने सोचा कि जरा वो डिटेल्ड में अपने इस व्लॉग के जरिए अवाम के सामने रखूं और इस जावेद चौधरी साहब ने क्या क्या लिखा, उसमें क्या क्या बाजा साहब ने कहा और बाजा साहब किस हद तक इन्वॉल्व थे, अगर इमरान खान साहब उनको मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं तो वो किस हद तक जायज है। ये सारी चीजें करने से पहले मैं ये चाह रही थी कि छोड़ दे इमरान खान साहब को, छोड़ दे बाजा साहब को, छोड़ दे सियासी लीडर्स को, छोड़ दे आर्मी चीफ्स को, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ नेशन यानी बाबा कौम, वो तो कोई कंट्रोवर्शियल शख्सियत नहीं है, उनको तो हम चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, लेकिन उनको उस बात पे तो सब मुत्तफिक है ना कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमारे मोहसिन थे, पाकिस्तान बनाने वाले थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। उनकी कही हुई एक एक बात हमारे दिल और दिमाग पर लिखी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा वो जो मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सितंबर 1948 में कोयटा में जब वो मौजूद थे तो उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुन लीजिएगा और इसको जरा समझ लीजिएगा और फिर इसकी रोशनी में वो सब में जो मैं आपको बताऊंगी कि जावेद चौधरी साहब ने क्या कहा, क्या लिखा और जनरल बाजवा साहब की क्या अप्रोच थी, उसको फिर आप खुद जज और खुद एनालाइज कीजिएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, फरमाते हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी। यहां वो आर्म फोर्सेस से मुखातिब है, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, इट इज वी द सिविलियंस हु डिसाइड दीज इश्यूज एंड इट इज योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टास्क विथ विच यू आर इंटरेस्टेड। यानी आप ये ना भूलें, वो हमारी जो आर्मी है, आर्मी फोर्सेस है, आर्मी फोर्स, आर्म फोर्सेस, उसको मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आप ये ना भूलें कि आप चले उर्दू में तर्जुमा नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से दो मुलाकातें। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, जुमेरात 9 फरवरी 2023 को 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था। फिर 7:15 बजे टेलीफोन आया और सदर प्राइवेट गाड़ी में मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल आए।
ان کے ساتھ پروٹوکول اور سیکیورٹی کی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس رات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب طویل تعطل کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ صدر عارف الوی کی خواہش تھی کہ آرمی چیف عمران خان سے ملاقات کریں تاکہ دوریاں ختم ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، اور آرمی چیف ان کے سب آرڈینیٹ، ان کے درمیان دوریاں ختم کروانے کی کوشش تھی صدر عارف الوی صاحب کی۔ جنرل باجوہ آج بھی مانتے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب نے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی۔ یہ عمران خان، فوج اور ملک کے تینوں کے لیے فکر مند تھے۔ عمران خان الگ تھے، فوج الگ تھی، ملک الگ تھا، لیکن عمران خان نے ان کے اخلاص کو وقت نہیں دی اور یوں مسائل بڑھتے چلے گئے۔ صدر اگلی صبح 19 اگست کو فیملی کے ساتھ کراچی گئے، لیکن پھر اسی سپہر انہیں فون آیا اور یہ فوری طور پر واپس آ گئے۔ یہ نور خان ایئر بیس پہ اترے اور ایک پرائیویٹ کار میں پروٹوکول سیکیورٹی کے بغیر آرمی چیف آفس لے جایا گیا، جہاں رات 1:30 بجے تک یہ موجود رہے۔ صدر نے اس رات کھانا بھی قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کھایا اور یہ اگلی صبح 20 اگست کو دوبارہ کراچی چلے گئے۔ کیا ہوا تھا؟ انہیں تیسرا ٹیلی فون کراچی میں آیا۔ 22 اگست کو رات 8 بجے ایوان صدر میں عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات طے ہو گئی۔ یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی۔ جب یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی تو اس کو بیان کرنے کا اب مقصد کیا ہے؟ بہرحال یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی اور ایوان صدر کا گیٹ، لفٹ اور صدر کی رہائش گاہ کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا تھا۔ کھانے کی میز پہ 4 کرسیاں لگائی تھیں اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی لگا دیا گیا تھا، اور اس میں بھی یہ خیال رکھا گیا تھا کہ کسی کو کسی سے کھانے کی چیز کوئی مانگنی ہی نہ پڑے اور کسی کو کھانے کی چیز کے لیے کرسی سے بھی نہ اٹھنا پڑے۔ عمران خان 7:45 بجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائش گاہ پہنچے، جبکہ جنرل باجوہ میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ 8 بجے پہنچے۔ شبلی فراز اور جنرل عرفان ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے اور یہ ملاقات میں شریک نہیں ہوئے۔ ملاقات 45 منٹ کی تھی اور یہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر سمجھتے ہیں، پھر آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تو یہ تو ملک کے سابق وزیر اعظم تھے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ملک کے وزرائے اعظم کو وہ عزت، وہ پروٹوکول نہیں دیتے، وہ ویلیو نہیں کرتے جو یہ ڈیزرو کرتی ہے، یا یہ پوسٹ، یہ چیئر ڈیزرو کرتی ہے۔ اس لیے سابق ہی صحیح، لیکن ملک کے سابق وزیر اعظم سے چیف آف آرمی سٹاف جو ان کے سب آرڈینیٹ رہ چکے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ میں نے آپ کو نہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کو میر صادق اور میر جعفر کہا یا کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ آپ ایم کیو ایم کو واپس لے لیں، حکومت گر جائے گی۔ قمر جاوید باجوہ کا جواب تھا کہ میں ایم کیو ایم کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں، اور فرض کریں اگر ایم کیو ایم نکل بھی جائے تو آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں۔ مطلب یہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ سیاسی جس کو کہتے ہیں نا کہ سیاسی جوتے میں آپ نے پیر دیا ہوا ہے، آپ سیاسی معاملات میں اور یہ خود آپ اعتراف کر چکے ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنی الوداعی تقریر میں آپ خود یہ بتا چکے ہیں کہ فروری تک آپ سیاست میں ان تھے، اس کے بعد آپ ان نہیں تھے، اور پھر بہت سارے بیانات آگے چل کے دوں گی۔ مونس الہی صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی یاد آ جاتی ہیں۔ تو پھر پی ڈی اے میجورٹی کی بنیاد پہ دوبارہ حکومت بنا لے گی، لہٰذا اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ایم کیو ایم کی بات آتی ہے تو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایم کیو ایم کس طرح سے حکومتوں میں آتی ہے اور ایم کیو ایم کس طرح سے حکومتوں میں جاتی ہے۔ یا میں ایم کیو ایم کو بہت زیادہ مودے الزام نہیں ٹھہراؤں گی، کیونکہ ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں اور یہاں تک وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، ملک مزید تباہ ہو جائے گا، مگر عمران خان کا اصرار تھا کہ آپ حکومت توڑ دیں، یہ لوگ الیکشن پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جنرل باجوہ نے انکار کر دیا تو ان کا کہنا تھا کہ ملک انارکی کی طرف جائے گا اور کوئی صحیح الدماغ شخص یہ نہیں چاہے گا۔ یوں میٹنگ میں ڈیڈ لاک آ گیا، عمران خان کھانا کھائے بغیر ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ مطلب آپ سوچیں کہ ملک انارکی کی طرف جائے گا، بہت پریشانی تھی، اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس سے کہیں زیادہ آگے کھڑے ہوئے ہیں جس کو وہ پریڈکٹ کر رہے تھے۔ اگر آپ کی مس کیلکولیشن ہوئی تھی اور آپ غلط کیلکولیٹ کر پائے تھے تو بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ بہرحال جنرل باجوہ بھی تھوڑی دیر بعد ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ صدر آخر میں بہت مایوس تھے۔ صدر کے سٹاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جہاں جنرل باجوہ اور جنرل عرفان بیٹھے تھے، یہ ذرا غور کیجیے گا، ان جگہوں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ان کا خدشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں کوئی باگنگ ڈیوائس نہ لگا گئے ہوں۔ آپ ٹرسٹ لیول چیک کریے۔
ट्रस्ट लेवल चेक करिए कि आपका सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑल्दो कि वो ठीक है साबिक सही, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी आपके जो सुप्रीम कमांडर सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ उनके जब प्रेसिडेंट हाउस से आप जाते हैं तो फिर चेक करना पड़ता है कि कोई आप बगिंग डिवाइस ना लगा गए हो, क्योंकि तारीख गवाह है। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती। बाद अज़ा ये हरकत रिपोर्ट हो गई है, फौज ने ठीक ठाक माइंड किया। आपने माइंड क्यों किया? ये उनका राइट है। अगर वो अपनी प्राइवेसी को, अपनी सीक्रेसी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और आप इन हरकतों में माजी में पाए गए हैं, मैं नहीं कहती अभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाती, लेकिन हमारे यहाँ ये होता रहा है, तो अगर वो इसको चेक कर रहे हैं कि आपने किसी ने ये हरकत ना की हो, तो फिर इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं थी। ये उनका राइट है। लेकिन मैं आगे चलते हैं। 3 और 8 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ऐवान सदर से निकले और उनको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उनकी 2 मुलाकातें हुई। अच्छा जी, और इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के बाद सिर्फ एक ही बात करते थे कि आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ साहब को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ इनकी मुलाकात से ही निकलेगा। सदर ने सरतोड़ कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की दूसरी बात का मुलाकात भी नाकाम हो गई, क्योंकि इमरान खान साहब ये पीठ पीछे नहीं, सामने भी वो यही कहते थे कि मैं शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास वो पावर नहीं है, और जिसके पास वो पावर है उसी से बात करूंगा, उसी से वो बात कर रहे थे। ताहम इमरान खान पीटीआई मुस्लिम लीग नून की सेकंड ईयर लीडरशिप में मुलाकात के लिए वो राजी हो गए। यूं अयाज सादी, ख्वाजा साद रफीक की, असद कैसे और परवेज खट्टक के साथ मुलाकातें शुरू हुई। इन मुलाकात में बाद और लोग भी शामिल हुए। ये फॉर्मूला तय पा गया। आप जरा बंद कमरों के फॉर्मूला चेक करें कि दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस आ जाएंगे, 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी और इलेक्शन जून में होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर ही रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। ये फॉर्मूला विन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे और इमरान खान साहब को इलेक्शन मिल रहे थे। यहां पर रुक जाइएगा, इसलिए कि इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको इस अपने दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी, थोड़ा सा तवील है। मैं हैरान हूं कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, बंद कमरों में केसेस खत्म होने की बात हो रही है, बंद कमरों में इलेक्शंस मिलने की बात हो रही है। सारे इलेक्शन तो एक ही हद तक तो हमें समझ में आता है कि जी इन्हीं लोगों ने तय करना है कि मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन इस तमाम चीजों में अवाम किधर है? केसेस खत्म होने की कैसे बात हो सकती है? अदालतें ऑन बोर्ड नहीं है, अदालतों में केसेस है, अदालतों ने सजाएं दी हुई है, अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया हुआ है, लेकिन बंद कमरों में फैसले ये होते हैं। विन विन सिचुएशन होती है। इस विन विन सिचुएशन में अवाम कहाँ है? अवाम कहीं नहीं है। तो यहां पर मैं आपसे इजाजत लेती हूँ और ये पार्ट जरूर देखिएगा। अगला पार्ट वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या फैसले हुए, क्या चीजें हुई, क्या तय पाया, और सबसे बड़ी बात कि जनरल बाजवा साहब एतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने इस हुकूमत को क्यों नहीं बचाया और उनके क्या खदशात थे। स्टे ट्यून्ड।